Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, meet me again, Miss Vivi, in our learning to continue our discussion about descriptive text. In this discussion, we get to the explanation of descriptive text part 2, which is in part 1 before we have learned about the definition, social function, and text structure of descriptive text. Kita sampai pada pembahasan descriptive text bagian kedua ya, di mana pada bagian pertama sebelumnya kita telah mempelajari tentang pengertian, fungsi sosial atau tujuan, serta struktur teks sebuah teks deskriptif. In this part 2, we are going to learn about the examples and language feather of descriptive text. Dalam bagian kedua ini, kita akan membahas tentang contoh descriptive text dan unsur kebahasaannya. Simak penjelasan selanjutnya ya. Now guys, this is the example of descriptive text. Ini salah satu contohnya ya dari descriptive text. Di sini dibahas tentang Derawan Islands. Di paragraf pertama disebutkan, Derawan is tropical paradise that is so perfect. In Derawan, you will see a view of the white sand, sunshine, palm trees, and a nice beach. This is God's amazing grace. The island has a life under the sea which is very beautiful. Inside it, you will find dolphins, stingrays, barracuda, giant turtles, and jellyfish, dan seterusnya. Nah, tadi disebutkan bahwa struktur pertama dari teks deskriptif adalah identification, adanya di paragraf pertama. Bisa kita lihat di sini introduces topiknya adalah Derawan Island. Kemudian di sini juga ada isinya di paragraf pertama membahas tentang what people can see and what people can find. Next di second paragraph berupa setelah paragraf pertama tadi identification, yang kedua adalah description. Derawan Island are in Berau, East Kalimantan. It consists of 31 islands, while the most famous islands are Derawan, Kakaban, Karitabul, and Maratua, dan seterusnya. Jadi di paragraf kedua dan ketiga ini adalah isinya tentang description. Dia menggambarkan berapa jumlah pulaunya, kemudian berapa luas areanya, dan lain-lain sebagainya. Dijelaskan di sini ya. Now we move to language feathers of descriptive text. Ciri-ciri kebahasaan, unsur kebahasaan dari sebuah teks deskriptif. Bahasa yang digunakan adalah yang pertama, specific participant, has a certain object, is not common and unique, only one. Jadi topik yang dibahas hanya satu saja. Kita hanya membahas satu objek. For example, Bandengan Beach, my house, Borobudur Temple, atau Uncle Jim. The second one, the use of adjective. Adjective itu merupakan kata sifat. Contohnya, beautiful, handsome, or famous. The third one, the use of simple present tense. The sentence pattern uses its simple present because it tells the fact of the object described. Jadi kita gunakan adalah simple present tense karena descriptive text itu menceritakan fakta dari sebuah objek yang kita deskripsikan. The fourth one, using action verb. Action verb is verbs that show an activity. Kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan. For example, contohnya run, sleep, walk, cut, etc. Nah, from the example of text Derawan Island study, dari contohnya, kita bisa mengidentifikasi language feathers dari teks tersebut. Yang pertama adalah specific participant. Specific participant-nya adalah Derawan Island, karena topik yang dibahas memang Derawan Island. Kemudian the use of adjective, ada contoh satu adalah a tropical paradise. Tropicalnya di situ adalah adjective ya. Kemudian the use of simple present, penggunaan simple present. Contoh,
the rawan is, the island has, it consists, and etc. Action verbs-nya see, melihat, swim, berenang. Keduanya adalah melakukan activity. Okay, when you want to describe some place like tourism object and historical place, you can use the following questions that help you to plan your writing descriptive text. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah descriptive text, kalian bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk membantu kalian membuat outline sebuah descriptive text. The first one, what place do you want to describe? Tempat apa yang kalian mau gambarkan? Misalnya rumah atau taman Samarinda. Dipilih dulu ya tempatnya yang ingin digambarkan. The second one, what do you want to describe it to? Apa yang ingin kalian deskripsikan? Misalnya, the people you meet, the condition, the situation, the features. Yang ketiga, what would people see, hear, taste, feel, smell? Apa yang orang-orang rasakan, orang-orang lihat, orang-orang dengar, orang-orang cium, itu bisa. Ketiga, pertanyaan ini bisa membantu kalian untuk membuat sebuah descriptive text. Now, time to give feedback and conclusion. We start from the definition of descriptive text. Descriptive text is the text that describes a particular object like a place, thing, or person. The social function or purpose to describe particular famous or historical landmarks. Untuk mendeskripsikan landmark terkenal dan bersejarah. The structure or generic structure-nya, the first one identification and the second one description. Language feathers-nya, the first one focus on specific participants, using of simple present tense, using of adjective, using action verb, and using conjunction. Now, this is the reflection time. How do you feel after learning this topic? You enjoy it? Or in between? Or you didn't enjoy it? I hope you can enjoy it, right? Nah, we get to the last of our meeting, guys. Kita sampai di akhir pembelajaran kita. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua ya. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye-bye.